أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو الجديد دونك إن بول أون فير، يعني واحد الكرية من الحديد هي de densité 7,25 est introduite dans du mercure، يعني كاين واحد الزئبق واحد de densité 13,6. donc la densité ديال mercure c'est 13,6. on demande donc هنا غيسألنا على de montrer que la boule est partiellement immergée dans le liquide. خصنا نبينو ان هاد لا بول يعني راه مغمورة غير جزئيا، n'est pas introduite totalement mais partiellement، يعني جزئيا immergée dans le liquide، يعني أنها كما كنقولو أنها داخلة غير جزئيا، غير جزء هو اللي كاين تحت بطبيعة الحال داخل الميركور، وواحد الجزء آخر يعني ظاهر. Donc la deuxième question, de calculer le rapport du volume émergé، يعني الجزء الظاهر وهذا اللي كيبان لكم هنا sur le volume total، bien sûr le volume total ديال لا بول. دونك الوليدات وقفوا الفيديو، حاولوا باش تنجزوا التمرين ورجعوا للصح. دونك الوليدات دونك في هاد لو جونغ ديال هاد لي زيكزارسيس دونك شنو غنعمل؟ غندير لو بيلون دي فورس. اول حاجه نتكلم على لو بيلون دي فورس. دونك لا بول دونك فوالا لو سيستيم étudié سي لا بول. نتكلموا على لا بول. دونك quelles sont les forces exercées sur la boule؟ اول حاجه كاين لو بوا ديالها، دونك اكسيون دو بوا. Donc voilà P et l'action de la poussée d'Archimède ديال l'eau، يعني كاين الماء بطبيعة الحال غنتكلموا على الماء راه كيطبق واحد القوة اللي كنسميوها لا بوسي d'Archimède. حنا مازال ما عرفناش واش لو كور توتالمون ايميرجي ولا غير بارسيالمون. حنا قال لينا بعدا مونطري كو لا بول اي بارسيالمون ايميرجي. دونك بيان سور حنا donc كنعرفوا ان كاين donc voilà c'est FA la force, donc c'est la poussée d'Archimède, donc la force exercée par le liquide, donc c'est le mercure, poussée d'Archimède. Donc la boule est en équilibre. Donc puisque la boule est en équilibre, alors que P égale FA. donc الوليدات هذه هي اللي غتخرجنا دونك هاد ليكواسيون هادي. دونك سي كوا بي؟ دونك vous savez que P راك تعرفوها هي M fois G. ça c'est la masse de la boule، M la masse de la boule، G c'est l'intensité de pesanteur. donc FA راه درناها في الدرس. سي كوا FA؟ bien sûr هي rho du liquide، يعني rho ديال الميركور fois le volume de la boule fois G. donc هادو هما من هنا كنبدا l'exercice. donc عندنا P égale à M fois G. ça c'est la masse de la boule، la masse ديال la boule هادي. donc الوليدات حنا عطانا واحد المعطيات، عطانا la densité du fer. bien sûr هاد لا بول راه كنتكلموا عليها، دونك لا بول راه متكونه من الحديد. دونك لا ماس دو لا بول كنعرفوها، دونك عطاني لا ماس. دونك سي كوا لا دونسيتي؟ دونك لا دونسيتي اون جينيرال اللي كنعرفوها لا دونسيتي سي رو ديال واحد encore par exemple le fer. donc la densité de le fer نكتبو DFER. donc c'est rho du fer sur rho de l'eau. هذه هي la densité كنحسب. et la densité aussi du mercure، donc la densité du mercure
Voilà, donc c'est ρ du mercure, elle est par définition, sur ρ de l'eau, yani même volume. Voilà. Donc c'est la masse volumique du mercure sur la masse volumique d'eau. Donc on a la densité du mercure, on a la densité du fer. Bien sûr, la densité de l'eau, toujours, on 1 gramme par centimètre cube. Donc, c'est 1 gramme par centimètre cube. Donc, le mercure, on 1 gramme par centimètre cube. Donc, on a 1 gramme. Donc, dans ce cas, ρ du mercure, la masse volumique du mercure, D, donc c'est la masse, donc c'est la densité du mercure. كنضربوها في هاد ρ ديال l'eau, ρ ديال l'eau là هي 1. Donc dans ce cas, la densité du mercure راه عطاها ليا, donc c'est 13,6. ρ ديال l'eau راه كنعرفوها c'est 1 gramme, donc غنمشي غيكون له ب 1 gramme par centimètre cube. Voilà ρ du mercure هي هادي. Donc هادي ρ ديال liquide اللي عندنا هو الميركور. وبيان سور دو ميم غنتكلم على ρ du fer, c'est la densité de fer fois ρ de l'eau. donc هنايا اللي عطاها لنا donc c'est 7,25 grammes par centimètre cube. donc الوليدات تبعوا معايا مزيان هنا. donc voilà, الوليدات رجع لهنا de FA. donc c'est ρ le liquide fois le volume de la boule, bien sûr le volume émergé, bien sûr هنايا immergé, يعني داك اللي داخل المغمور, يعني ça c'est le volume émergé de la boule. donc الوليدات غنرجع donc FA bien sûr هي ρ ديال mercure, ok, fois le volume émergé, le volume émergé bien sûr de la boule, fois G l'intensité. au P راه كنعرفوها c'est la masse de la boule. donc la masse de la boule راه متكونه من le volume, donc la masse de la boule. donc غنتكلموا على le volume, نتكلموا على ρ ديال fois G. donc la masse de la boule, donc هي ρ. vous savez que ρ égale à m sur v. donc la masse c'est ρ de fer fois le volume du ballon. donc c'est ρ du fer fois le volume de la balle, pardon, donc de la boule. donc c'est de la boule, donc c'est le volume total, ça c'est le volume total fois G. donc الوليدات عندنا P égale à FA. donc غنكتبها هكذا. donc هاد لو ρ du mercure fois le volume émergé, غندير émergé et M fois G غتساوي ليا P. هي le volume, donc c'est ρ du fer, pardon, fois le volume de la boule fois G. donc ça c'est le volume total. donc الوليدات عندنا égalité, عندنا G مع G غتمشي. donc dans ce cas شوفوا معايا هاد لو فوليوم émergé غنجيب تحت منه هاد لو فوليوم دو لا بول, volume boule égale, donc c'est ρ de fer sur ρ du mercure. donc حنايا ρ de fer راه لقيناها عرفناها, donc c'est 7,25 grammes par centimètre cube. Euro de mercure c'est 13, donc on a 13,6 grammes par centimètre cube. donc الوليدات هنايا قال لي est-ce que le volume du mercure égale à le volume de la boule, donc le volume émergé, pardon, donc le volume émergé de la boule et sur le volume de la boule هو واحد العدد 7 sur 13. donc هذا العدد تيبان لي انه صغر من 1 باين. donc le volume émergé de la boule inférieur le volume total de la boule, on dit que la boule est partiellement émergée, يعني
ها لو فوليوم اللي داخل لتحت دونك فوالا دونك لو فوليوم ايميرجي دونك راهو تقريبا صغير donc inférieur le volume de la boule totale. Donc on dit que la boule est partiellement émergée. Donc ce L calculer le rapport du volume émergé, donc avec E prime. Donc émergé يعني البازغ الذي يظهر هنا. Donc اللي كاين فوق من الذي لا يغمر يعني الظاهر. Donc V1 sur le volume total de la boule. Donc le volume, donc ça c'est le rapport, donc V sur le volume total. Donc le volume total, donc le volume émergé, donc c'est le volume total moins le volume immergé. Là le volume émergé. Donc donc le volume total moins le volume اللي كاين تحت في الميركور sur le volume total. Donc V sur V غنديرها الوليدات هي 1 moins le volume émergé sur le volume total وهو اللي تكلمنا عليه قبيله. Donc 1 moins donc le volume total راجينا لقينا ان le volume émergé sur le volume de la boule égale sur ρ du fer sur ρ égale à ρ d'immergé. Donc هنا donc c'est اللي لقينا donc c'est 7,25 sur 13,6. Donc c'est 1 moins donc 1 moins 0,53. donc là نلقاو تقريبا 0,46. voilà donc تقريبا 46% ديال لا بول إيميرجي يعني اللي داخله في الماء داخله في الليكيد اللي هو الميركور باطو. دونك أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله.